Welkom bij de opkomst van Zuid-Afrikaanse helden. Welkom allemaal hier in het publiek. Welkom digitaal op YouTube. Vandaag een nieuwe lezing in de serie van gesprekken met journalisten uit het huis, of journalisten in die huis. Sinds 2016 hebben we hier de gelegenheid om journalisten te ontvangen. Elke 2 maanden, met uitzondering van de coronacrisis, zijn we in de blijde verwachting van weer een nieuwe journalist. En zij schrijven artikelen voor hun krant in Zuid-Afrika of maken fotorapportages. En ze schrijven daarmee ook artikelen voor Spectrum. Het maandelijkse tijdschrift van het Zuid-Afrikahuis is online te lezen. En wij mogen natuurlijk ook gebruik maken van hun kennis. Grote kennis van Zuid-Afrika, zal ik zeggen. Want hoewel wij hier dagelijks bezig zijn met Zuid-Afrika, is het dagelijks leven soms best ver weg. En met een journalist in het huis is het op die manier makkelijker om contact te houden met Zuid-Afrika. Vandaag ontvangen we Deon Raad. Zijn passie begon al vroeg voor de fotografie, op school al, om precies te zijn. En hij is op dit moment multimedia-redacteur bij Rapport en zit op de standplaats Johannesburg. Hij heeft al 8 jaar ervaring in de nieuwswereld. En hij fotografeert vooral de onderwerpen protesten, boerengemeenschappen, de wereld van zakenlieden, politici en andere ambtenaren en overheidsdienaren. En tot slot helaas ook rampen, althans helaas, de rampen zijn helaas, maar het is fijn dat ze ook in beeld gebracht worden. Een groot deel van zijn werk richt hij tegenwoordig op burgerinitiatieven. En deze burgerinitiatieven houden zich bezig met het ontwikkelen van Zuid-Afrika, waar bijvoorbeeld de overheid achterblijft. Zij proberen daarmee hun maatschappij, hun wereld te verbeteren. En nou ja, om daar ook podium aan te geven, om men te laten zien dat deze mensen er zijn, dat de organisaties en stichtingen aan de slag zijn, is het fijn dat we daar fotoreportages voor zien. Bijvoorbeeld in de serie My South Africa in Rapport. We zullen vandaag in het Nederlands, ik spreek graag het Nederlands, spreken, in het Afrikaans en de lezing zal in het Engels plaatsvinden. Dat hebben we op verzoek van Deon gedaan. Vragen kunnen zowel in het Nederlands, in het Engels of in het Afrikaans zijn. Of gesteld worden. We zullen zo meteen eerst eventjes kort luisteren naar een lezing van Deon zelf. Daarna is er de mogelijkheid om vragen te stellen. En ik zal op mijn beurt ook mijn vragen stellen. Mocht u zo dadelijk een vraag hebben, steek u eventjes uw vinger op, dan brengen we de microfoon. En zeg eventjes uw naam voordat u de vraag stelt, want de camera is niet op ons gericht, maar natuurlijk op Theon. En mocht u via YouTube meekijken, dan kunt u een vraag stellen in de chat. Als ik het goed heb, is dat aan deze kant te vinden. Maar daarmee kunt u meedoen met het gesprek en ik zal de vragen zo meteen op een computer voor me zien. En als daar een geschikt moment is, dan stel ik hem. Tot slot nog de telefoons uit, hier in de zaal. In YouTube maakt het niet zoveel uit. Deon, the floor is yours. Good evening, everyone. Thank you very much for being here also from my side, and thank you for everyone also watching on YouTube. South African heroes, citizens working together to build a better country. The rise of South African heroes, due to a breakdown in the municipal structure, a lack of electricity and water supply, bad roads, poor refuse services, general decay of towns and cities are becoming the daily lives of South Africans. Hero citizens rose from these challenging conditions to take hands in their communities and make service delivery a priority by fixing potholes, sidewalks,
painting buildings, removing rubbish and cleaning rivers. They are rebuilding their towns and communities. So this photograph was taken in Lichtenburg in the Northwest province, where they have a big problem with refuse services. The Development Bank of Southern Africa wrote, effective and reliable service delivery is one of the biggest challenges South Africa faces. This is largely due to the municipalities across the country not having the required resources to fulfill the delivery of basic services to communities within which they operate. By lacking in resources, it derails economic development and growth opportunities in poor communities. So, how do we define service delivery? Service delivery refers to the distribution of basic services such as safe water supply, electricity, health services, roads, streetlights, traffic controls, refuse collection, sewage disposal, and maintenance, as well as municipal parks and recreation. The importance of service delivery falls on municipalities as they are directly responsible for maintaining healthy living conditions and improving the quality of life of the communities. According to the South African Constitution Act, the duties of municipalities are to structure and manage its administration and budgeting and planning processes to give the priority to the basic needs of the community and to promote the social and economical development of the community. This photograph of the children was also taken in Lichtenburg, where they have a refuse problem. And because refuse is not being collected, specifically in the township area, at the residents' homes, they are forced to take that rubbish, sometimes by hand, otherwise by wheelbarrow, and go to the nearest square in the township, and everybody just dumps it there. The photograph of the mother and child was taken in the Blackburn township outside Mshlanga, north of Durban, on the coast of KwaZulu-Natal. They have the same issue there. So in July 2022, the finance minister Enoch Ngwana warned that the continued delay or decay of service delivery by local government is a breeding ground for economic conflict and future instability in South Africa. He urged municipalities to meet the national government halfway in providing basic services and maintaining their infrastructure and spending their basic service delivery grants. So this comes as 43 of South Africa's 257 municipalities were in a state of financial distress in 2022, while another 112 had adopted budgets that they could not fund, struggling to let revenues repay debts and fund the provision of basic services has become a common feature for local government in South Africa. This image was taken in Bloemhof, also in the Northwest province, just outside the factory streets there. You have the same issue in the Mangaung municipality, which is Bloemfontein in the Free State. And these images show the state of the Jeppes train station in central Johannesburg in Gauteng. Now, part of this decay was a lack of maintenance and services, and the other half was also because of COVID and the train lines were not running and vandalism took over. So the finance minister also said that government dedicated over 200 billion rand to infrastructure in recent years, and that this was not being seen on the ground and at local government level. The minister said the National Treasury would support municipalities by providing skills development programs, amending funding, and quality assurance mechanisms, expanding opportunities for work-based learning, and updating the critical skills list to allow the import of scarce skills. This is the same train station down at platform level. However,
It f- it falls to municipalities and provinces to put in place the budgetary mechanisms to hire qualified people with the desired skills and provide proper oversight, accountability, project planning, and preparation for infrastructure building and maintenance projects to be successfully executed. The finance minister also said that. Um, this image shows sewage problems at Winkelspruit Beach, just south of Durban, also in KwaZulu-Natal. So the sewage that runs out there runs down into a river here that's about 100, 200 meters from the sea. So everything runs into the sea. And you will see also the block of flats. When it gets bad, the whole front area of the flats gets flooded. And because of this, especially in December 2022, a lot of the beaches in the Durban area got closed over the holiday period. This is in Phoenix, northwest of Durban Central in KwaZulu-Natal. And so this gap year was caused by the flooding in 2021. So that worsened the problem. But the problem started with poor maintenance. A lot of pumps and service stations were not working. When the floods came, it took away some of the big sewer pipes and just increased the problem. You will see all the water down there is sewage. So the finance minister said in July 2022, the National Treasury found that 150 municipalities in the country are bankrupt or insolvent, unable to pay creditors or even service pensions. This photograph was taken in Newcastle on KwaZulu-Natal, and you would not believe it, but on each side of the toilet is supposed to be a train rail. So that is the town's train station that is completely flooded. Water and electricity problems in Paris in the Free State. So residents of an old age home are trying to cope with these problems and make alternative plans. This gentleman does not have any running water in his room, and it's also very problematic for him to go to the toilets at night because of the dark. He could fall. He's struggling to walk, so they had to bring in a mobile toilet into his room. And this couple is also struggling with electricity problems. And then if we move to Warden, this township in Warden, the Free State, experienced water problems, and community members had to get up before 5 in the morning to catch the water tanker that comes every morning through the town to bring in water. Then you have families carrying the water with buckets back to their shacks. This gravel road is supposed to be the N12 road going through Wolmaranstad that's the city center of Wolmaranstad in the Northwest province. And it's in a terrible state. It literally became a gravel road, and in the summer months, if you drive through, it's just dust, and in the winter areas, it looked like that, a bit of a muddy section. After reported on the issue, the road was fixed. This shows the state of some roads in Johannesburg and Gauteng. And this photograph shows the Arthur Nathan swimming pool that was opened in 1907 in the Mangaung municipality in Bloemfontein in the Free State. And it's in a terrible state now. So at Rapport Newspaper, we cover a lot of these service delivery stories and issues in communities. It forms part of our duty to our readers and to focus on these problems and bring the issues to light. Over the last few years, I have photographed some of these issues across the country, especially in the smaller towns and farming areas. Change is coming. Citizens and communities came together to take their future into their own hands. So we started to see a change in the community where citizens and communities come together and take the future into their own hands
people start getting involved in fixing the problems in their own communities, funding these challenges or these changes with their own money, time, and effort. In 2019, residents of Harry Smith in the Free State were without water for more than 40 days due to a broken pump. So the community decided to jump in and help. They used their own funds, skills, and expertise, and they fixed the pump. It is worth noting the relationships that form between residents during these challenging times, and how, through working and standing together, it brings the community closer and makes relationships stronger between people of all languages, cultures, religions, and race. Another story includes the 82-year-old Rainer Dixel of Bryanston, Johannesburg. He's retired and was fed up with all the potholes in the street in front of his house. So he started to go out every day to go and fix a few. Another example is the organization Beter Einders with the motto Stop Complaining, Do Good, Work Together. They started to fix potholes across Johannesburg and in the township areas, using the Afrikaanse expression van gat vol na gat vol, which literally translates from being fed up to actually going out there and fixing something, indicates that it's better to help fix the problem rather than to just complain. So, this wave of local heroes rising to the occasion to jump in and help the communities started to happen all over the country. Rapport in City Press. City Press is our sister publication that also gets published every Sunday. It's under the Media 24 umbrella. Saw these heroes and wanted to report on the good work they are doing. We started the My SA project, where we would like to partner with communities to mobilize more South Africans to take ownership of their surroundings. The aim is to give people hope. The goal is to inspire people from all communities by producing printed and video stories of citizens successfully working together to help fix broken towns and suburbs. 3 years ago, the Ronnie Bester Park in the town of White River in Mpumalanga was neglected and bushy. It was an ugly sight for motorists and commuters entering the town. Over 3 months, the power of 8,000 movement, consisting of residents and volunteers, removed piles of rubbish and rubble to leave the park in a clean state. This initiative is having a ripple effect as it has attracted more volunteers and gained momentum. The residents have now organized themselves into groups responsible for cleaning specific areas in the town. And the very nice part of the story is even the retired residents are taking part. A woman and a church small group go out every week and collect around 70 bags of rubbish. Senekal. What had threatened to deteriorate into a race war has instead brought a beacon of hope to Senekal, a small town in the Free State, as black and white communities have now committed to work together for a safe and clean future. On October 1st, 2020, the 24-year-old farm manager, Braden Horder, was murdered. This led to racial tension between the political party, the EFF, and the farmers in the town. Amid the chaos that followed, the Senegal Matwabeng Community Forum was formed, which brought together members from both black and white communities who had a shared agenda to beautify their town and to turn it into a tourist destination. They decided as a community that they were going to use the broken window theory. If you fix all the broken windows, you can clean the town. Eventually, if you do that long enough, you will uplift people's spirits and make it less comfortable for criminals. The dirtier the place, the easier it is for criminals to be there. Irma Heinz, a Freedom Front Plus
councillor in the town said, "We saw the farmers working in the township. They brought their trucks to take away all the rubbish, and the people from the township were working in the town. We have all our basic needs attended to, no matter the color of your skin, and we have the trust in each other." Then, if we move to Limpopo, in late 2020, residents from the Makwarani village in Limpopo, wary of government's failure, decided to come together and pave a 2.4-kilometer stretch of road connecting them to the outside world. The nearest commercial center is about 27 kilometers away, but the journey there takes more than an hour due to the terrible state of the road. During the rainy season, the road turns into a soggy, slippery wasteland, trapping the villagers and making it impossible to access services. After numerous discussions and calls on the government to fix the road without any success, the villagers agreed to contribute R100 per household to buy cement and concrete and to fix the most troublesome parts of the road. After purchasing the required materials, work started. Men and women and young people showed up with their own tools. Cement, concrete, and water met with enthusiastic hands of the residents eager to better their living conditions. The residents were united. They were singing while working. Some motorists stopped to give them food, some even gave cash donations. After a month of work, from as early as 7 in the morning until 4 in the afternoon on weekdays, they have completed the road. If we then move to Pretoria, we have the Moed project there. So the Moed project is driven by the community in a specific area of Pretoria, which is called the Moed, and their goal is to clean up and fix parks, bridges, streets, lampposts, sidewalks, and bus stops. Any rundown area in the Moed will be cleaned, fixed, and painted to give the area a fresh new look. So, some lessons that the Moed project have learned during their journey is that, first of all, change costs money. So, open your wallet. If someone wants to if someone wants to take on something like this, they should not think that it's for free or that it does not take a lot of effort. It requires a lot of work, says one of the founders. But if you can put something on the table to show people what you are capable of, you will get them to buy into the idea and they will help you. We're experiencing this ourselves. And then, secondly, know what you want to achieve. Make sure the project you put in place is well thought out. It shouldn't be just a few random ideas. We thought very carefully about creating a golden mile in the Moed, about transforming the entrances to the Moed, and about clearing the main routes. We wanted to make an impact in a concentrated area. If we then move to KwaZulu-Natal, we talk about tidy towns. The community of Margate in KwaZulu-Natal started to clean up beaches and parking areas, streets, tourist hotspots, and helped car guards and the homeless to turn their life around by getting them involved in the cleanup process. Behind the gentleman on the left is the tidal pool that was in a state of disaster, and they fixed it up and cleaned the whole tidal pool. And on the right-hand side, you have residents and holiday makers that are cleaning up the beach after a flood in early 2023. On the left is a proud business owner and his staff, and on the right, a car guard, which is now part of the clean-up program in Margate. So, Tidy Town has some golden rules for communities struggling and wanting to turn their areas and communities around. First of all, do not be an island. And this is quite a critical one. Work with the municipality, work with law enforcement and other organizations. Talk to each other, empower one another, become part of the solution.
Secondly, it does not help to simply chase the problem down the road. Moving the homeless is temporary. They come back. Rather create jobs. Number three, clean makes clean. And this connects to the broken window theory. It starts with the pavement in front of your house, the entrance to your business. Don't wait for the municipality to trim the overgrown hedges. Do it yourself. This act of doing is contagious. Your neighbor is going to feel left out and will do it too. And so a new culture will develop. Number four, you cannot build Rome in a day. Start small, sweep, rake, throw away garbage bags. Number five, leave your environment better than you found it. And number six, what you do today is for the next generation. Leave something with which they can move forward. And then to end it off, Barend Legrand, who has been involved in community work for years, recently told the Netwerk 24 news outlet in South Africa that we as South Africans must take ownership of our situation. And I quote, "This country is my country. I don't want to go anywhere else. So we can just sit back and get discouraged and say, yes, the government. We can't sit back and just say, yes, the government, the government. Nothing is going to change. We see it every day. We have to find solutions," he said. Thank you very much. Leon, onwijs bedankt. Baie dankie voor deze interessante lezing. En prachtige presentatie, moet ik zeggen. Normaal gesproken hebben we schrijvende journalisten en dan zijn de presentaties altijd een stuk minder mooi dan dit keer. Dus dank je wel. Dank je, Simon. Zijn er nu op dit moment al vragen in het publiek, toevallig? Jamie, kan ik jou daar komt hij aan. Vergeet niet even de naam ook te Mijn naam is Rob van der Veer en ik wou graag weten, hoe is in het algemeen de verwerking van afval geregeld in Zuid-Afrika? You talk about clean up the inner city and all the refuse goes in bags, but where do the bags end up? In Holland we have large installations where stuff is being burned, but are these bags in South Africa going to a landfill, or what do you do with them? One time I was in Bloemfontein in the inner city, and the streets were wonderfully clean, and everything was put into big bags. But I wondered, where do the big bags go? Can you praat daaroor? Dankie vir die vraag. Ja, in Suid-Afrika, ek dink dit gaan verseker afhang van waar jy is en watse deel van die land. Eerstens dat dit is veronderstel dat die rubbish met een keer 'n week opgetel word deur die plaaslike regering. Dit hang nou wel af of dit gebeur of nie. Wat dan ook gebeur is daar is 'n herwinningsproses. So in sekere areas kry jy meer as een soort sak wat jy buite sit. Jy sal jou gewone swart sak buite sit wat na die landfill heen gaan. En dan is daar die ander sakke wat jy sit wat jou papier en jou plastiek en jou blikkies en so het wat ook herwin word, soos wat dit ek neem aan hier in Amsterdam ook gebeur. So ja, daar is versekerde herwinningsprosesse. En dan is daar ook
die stortingsterreine, maar dit raak aan die volgende kwessie, want baie van daai stortingsterreine is in 'n slegte toestand, baie van hulle het nie genoeg spasie nie, hulle is besig om vol te raak, so ons is verseker agter met die herwinning, ons herwin nie so baie soos wat ons moet nie, en dit is 'n bydraende faktor oor hoekom daai sites besig is om vol te raak, en dan die optel van die vullis is veronderstel om een keer 'n week te gebeur, maar in baie dele is daar 'n gebrek aan dienslewering en dan gebeur dit nie. En dan kry jy vreeslike vuil strate, dan kry jy soos wat ons in Lichtenburg gesien het, waar gemeenskappe later 'n nuwe stortingsterrein amper skep langs die pad of tussen in die woonarea, omdat niks opgetel word nie. Ek hoop dit beantwoord jou vraag. Dankjewel. Ja, allereerst toen ik naar de presentatie keek, toen begonnen we eigenlijk met het beeld wat we hier vaak in het nieuws zien als het gaat om Zuid-Afrika. Namelijk de rampen, het gebrek aan infrastructuur en dat soort zaken. En wat ik mooi vond is om te zien dat de presentatie langzaam maar zeker ging naar het positieve beeld daarvan. En ik vroeg me af of rapport My South Africa inmiddels merkt dat er meer en meer projecten gestart worden doordat jullie daarover berichten. Is dat zo? Zijn er op dit moment dat jullie merken dat het makkelijker wordt om deze projecten te vinden, omdat men leest over deze projecten? Ja, ek dink daar is soveel diensleweringsprobleme en daar is soveel goed wat verkeerd gaan. So daar's outomaties baie meer negatiewe nuus. En ek dink uit die eerste staanspoor vir ons as verslaggewers en vir rapport spesifiek is dit baie belangrik om ons lesers ingelig te hou. Baie van ons lesers sit in die platteland en op plekke waar daar 'n gebrek aan dienslewering is. So daar's 'n groot verantwoordelikheid op ons skouers om die nuus daar buite te kry. En soos wat ons met die N12 in Wolmaranstad gesien het, wanneer ons oor iets skryf, rapport is 'n gesaghebbende nuusbron. So wanneer ons oor iets skryf of daaroor berig, dan is daar nogal mense wat regop sit en aandag gee daaraan. Dan kan daar verskil kom. Maar wanneer jy van stories hoor van mense wat positiewe goed in hulle gemeenskap doen, moet jy ook daaroor berig. Ons moet ook oor die positiewe berig en is ook baie lekker om daaroor te berig, omdat ons die hele tyd maar negatiewe nuus ook het. So dit is baie wonderlik en ek dink omdat daar so baie probleme is, die gewone Suid-Afrikaner is redelik keelvol vir diensleweringsprobleme, load shedding en al daai hakplekke. So daar's al hoe meer gemeenskappe wat opstaan en wat aan die begin nogal moeilik was om 'n positiewe storie te kan doen, want daar was minder, is dit vandag nie so moeilik nie. Toe ons met hierdie projek begin het, as jy op Facebook vra, is daar iemand, weet jy van iemand in jou gemeenskap wat goeie werk doen, dan begin die boodskappe en die e-posse instroom van gewone Suid-Afrikaners wat besluit het, kom ons maak ons dorp mooi, kom ons doen iets wat 'n verskil gaan maak. So, ja, dit is, maar ek stem saam, dit is ook ons wil deur ons beriggewing ook hoop bring. En ons wil deur ons beriggewing ook 'n positiewe verskil maak. Want ons het 'n platform waar ons saam met die gemeenskap kan hande vat en sê, want ek bedoel ons verslaggewers is ook Suid-Afrikaners. Ons bly ook in die land. Dit is nie vir my lekker om in die platteland in te ry en die probleme te sien nie, en dit is ook nie vir my lekker om in my eie huis nie water of krag te hê nie, of as my vullis nie verwyder word nie. So dit is versekerde gemeenskapsding wat ons saam dryf. Ja, als ik inderdaad zag welke onderwerpen je normaal ook fotografeert, rampen, protesten, politici, dan kan ik me voorstellen dat er een positief beeld inderdaad fijn is om door je lens te bekijken. Ja. Dus eigenlijk is het een broken window theory, maar dan in de krant. Dus het zuigt nieuwe projecten aan, begrijp ik.
op welke manier draagt de overheid bij aan dit soort projecten? Het gaat om burgers die zonder in principe de overheid deze projecten starten. Maar als het eenmaal aan de gang is, wordt er ook vanuit lokale overheden steun gegeven. So ek dink dit is belangrik om te sê dat baie van hierdie local heroes, baie van hierdie wonderlike werk wat gedoen word, is eintlik werk wat reeds deur die munisipaliteite gedoen moet word. Van dit gebeur glad nie, van dit gebeur wel, maar op 'n baie laer vlak en is gebrekkig. So uit die staanspoor uit het die regering 'n verantwoordelikheid om dit te doen. En veral as jy na jou kleiner dorpies heen beweeg, dan is daar wonderlike politici op die voedselvlak wat ook wil bydra en wil help en wat ook mense mobiliseer om te help hiermee. So daar is 'n bydra daarin. Daar's byvoorbeeld ook met die mootprojek was daar 'n spesifieke 'n grant van die regering wat gebruik word deur die mootprojek om skoonmakers tydelik aan te stel om te help om Pretoria en die moot skoon te maak. So daar is, ek sou nie sê dat die munisipale regering spesifiek by hierdie projekte so naby by almal betrokke is nie, want hierdie projekte het meestal tot stand gekom as gevolg van die gebrek van dienslewering. Wat ek wel sou byvoeg wat baie belangrik volgens my is en wat volgens ons duidelik uitstaan in hierdie projekte, is as jy regtig wil hê die projek moet suksesvol wees en jy wil hê dat dit nie 'n projek is wat net gedryf word vir 'n paar maande tot ons bietjie moeg is en tot ons finansies op is nie, dan moet ons hande vat met die plaaslike regering en ons moet hande vat met sekuriteitsmaatskappye, met die polisie, met enige organisasie, privaat of van die staat, wat primêr verantwoordelik is daarmee. Ons, soos daai een punt gesê, don't be an island. Ons kan dit in 'n silo doen nie. Want dit is wat die sukses van dit gaan tot stand bring. Want dalk as ek daarbey ook kan aansluit, dit is vir my baie gevaarlik wanneer ons 'n parallelle stelsel begin. Byvoorbeeld met die oplaai van die gemors, die refuge, dis 'n wonderlike idee soos wat hulle gedoen het om te gaan en die park skoon te maak en die straat skoon te maak. Dis 'n fantastiese inisiatief en 'n mens moet aanhou dit doen en 'n mens moet dit ondersteun. Ek is wel persoonlik skrikkerig vir wanneer ons eie lorry koop, 'n bakkie koop en ons begin elke maandag in die straat afry en almal se swart sakke optel. Want dan is ons besig om 'n parallelle stelsel te stig teenoor wat die plaaslike regering reeds in plek veronderstel is om te hê, en dit is hulle verantwoordelikheid om dit te doen. Wat jy wel kan sê is wanneer daai diens nie gelewer word nie, wat doen ons dan nou? So ek dink hier kom die geleentheid van verhoudingsbou en hande vat. Is dan almal wat die goeie werk wil doen, dan gaan ons na die plaaslike regering toe en ons vra, maar luister ouens, hierdie is 'n probleem, hoekom gebeur dit nie? Wat is fout? Is daar iets waarmee ons julle kan help? Is daar iets wat fout is, wat stikkend is, wat net reggemaak moet word, sodat hierdie diens gelewer kan word? En dan kom jy dit baie vinnig agter, dit gebeur in baie klein dorpies met polisiekantore, waar daar is wonderlike polisiemanne wat bereid is om hulle werk te doen, hulle wil regtig die gemeenskap dien, maar die polisiebakkie is stikkend, of die bande is pap. Dis klein goedjies wat reggemaak moet word, en dan kan daai man weer sy werk doen. So as jy dan bymekaar kom en jy die local motorvaart, die local mechanic maak die polisiebakkie reg, dan ewe skielik kan die polisieman weer sy werk doen. Dis dieselfde met die gemors trok. As hy net reggemaak word, dan kan hy diens weer gelewer word. So dit is vir my nogal kern oor ons moet hande vat om die probleem
op te los, Jan publiek en die munisipale strukture. Ja. Dankjewel. Ik moet meteen eventjes naar de YouTube, want de vragen lopen binnen. Even kijken. Op YouTube wordt gevraagd, maar ontslaat het gemeenschappen niet van grote verantwoordelijkheid om zelf te ijveren voor het immense probleem? Met andere woorden, het gaat erom dat lokale overheden inderdaad, we hebben het eventjes al behandeld, lokale overheden op die manier misschien niet meer doen waarvoor ze eigenlijk bestaan, waarvoor ze betaald worden door de nationale overheid. Ja. Gebeurt dat ook, dat mensen dan dus niet meer aan vuil ophalen, dat gemeenten niet meer aan vuil ophalen doen, bijvoorbeeld? Praat hulle van, soos jou belasting wat jy betaal. Ja, dus jij betaalt belasting, zodat de gemeente service kan, verschillende services kan leveren. Maar misschien omdat mensen dat dan zelf doen, doet de gemeente dat niet meer. Ja, oké. Ja, dit is nie, ek is nie so ingegrawe op die tegniese kant van dit nie, en dit is ook nie my kant is die visuele kant, so my kollegas sal daai vraag beter kan beantwoord. Wat ek wel sal sê is dat die gesprek oor of jy jou belasting moet weerhou of nie, daar is al mense wat daaroor praat, en ek dink ons regskollegas en die regsafdelings sal daai verder vat, en dan sal ons sien hoe dit in die howe uitspeel. Maar as 'n gewone Suid-Afrikaner, 'n landsburger wat dienste wil hê, kan ek verstaan dit ook. Ons almal is gefrustreerd. Ons het wel op hierdie oomblik moet ons belasting betaal en ons verwag 'n diens. Ons kry dan nie altyd 'n diens nie. En weer eens, ek sou sê, dit is waar mens dan wil hande vat. Wat ek wel sou sê is, ons sit in 'n land met baie probleme. En soos wat Barend Legrand sê daar aan die einde gesê het, is dat iewers moet jy self ook 'n besluit maak. As jy as Suid-Afrikaner is wat lief is vir die land, is lief vir ons kultuur, is lief vir die mense, dit is so wonderlik om deur die provinsies te reis. Elke provinsie is anders. Die landskap is net fantasties. As jy regtig 'n passie het vir die land, dan gaan jy iewers by 'n punt kom waar jy die besluit moet maak, gaan ek my tas pak en gaan, of gaan ek net sit en kla, of gaan ek van my kant af ook probeer om 'n verskil te maak. En ek sou sê, daar is baie negatiewe goed wat mens ook kan sê, soos die belasting en so, oor hierdie inisiatiewe wat die mense begin. Wat ek wel verskriklik bewonder en wat vir my regtig goed is hoe mense kan hande vat. Want dit is op die oomblik is dit probleemoplossing, want dit is iets wat ons almal beïnvloed. En net deur om daaroor te kla, gaan nie môre ewe skielik die probleem weg wees nie. So en ek dink dis dalk ook 'n belangrike ding om by te sê, terwyl hierdie inisiatiewe besig is om fisies die werk op die grond te doen, is daar wonderlike amptenare in hierdie dorpies, in hierdie stede, wat op voetsoolvlak baie hard probeer om 'n verskil in die plaaslike regering te maak. En soos wat ons van die media wat die storie vertel en die landsburgers wat die werk doen, soos wat ons van die buitekant af die probleem probeer oplos, en soos wat daar druk deur die media op die politici ook uitgeoefen word, so baklei van hierdie politici ook op voetsoolvlak in die raadsale om van binne af die druk op te sit. Want hulle het die mag en die kennis om van binne af te kyk, word die geld wat ons munisipaliteit elke jaar kry, word dit bestee op die regte goed, word die regte hoeveelhede bestee, want baie van die data wat ek genoem het ook, daar's ook onderbesteding. So hulle kry geld, maar die geld word nie spesifiek uitgegee op infrastruktuur byvoorbeeld nie. So ek dink en dis wat vir my 'n wonderlike deel is van hierdie storie is, om te sien die hart van Suid-Afrikaners, om te sien dat daar's regtig Suid-Afrikaners wat
die land wil laat werk, wat 'n sukses wil hê vir alle landsburgers en hulle klim in en help op verskillende vlakke. Even kijken, we hebben een vraag in het publiek. We kijken even aan 2 zelfs. Er komt een microfoon aan. En vergeet nog niet even de naam te zeggen van tevoren. Hendrik Wet, ex-Zuid-Afrikaner. Zitten wij niet hier met 2 problemen? Je hebt in die bovenlaag een failed state. Je kan links of rechtsom naar kijken, maar die overheid aan die bovenkant hebben geen benul of misschien interesse wat op de grassroots gebeurt. Misschien is ik helemaal foutief, maar ik denk daar is een disconnect. Helemaal. Al jaren. Dat is niks met apartheid te doen, nie? Of voor apartheid, na apartheid. Maar dat is evolutionaire processen. Interesse, politieke interesse, belangstellingen, conflicten in partijen, aan die bovenste rak. Hulle die klits helemaal kwijt. Het is geen benul meer, denk ik, wat op de grassroots gebeurt. Daarom denk ik, die initiatief van jou en met anderen om foto's te nemen van wat op die grassroots gebeurt, is essentieel. Zeer baie belangrijk. En ik denk, die provincies die hierover gaat, waar daar een succesvolle provincie is, denk ik onmiddellijk aan die Wes-Kaap. Ik denk daar is misschien andere succesverhalen ook in die andere provincies, maar wat uitstaan is die Wes-Kaap provincie. Dan denk ik moet de mens gaan kijken, waar is die succesverhalen? Of het nou die Wes-Kaap is, of in die Vrystaat, maakt niet uit. Gaan kijken naar die klein, het hoeft niet groot succesvol, maar die klein succesvolle dingen. En dit dan projecteer richting nationale vlak. Ja. En hopelijk, dat hulle iets gaan van krijgen en uiteindelijk hulle oor opgaan. Om te kijken, ons het die klits helemaal kwijt hier. Onze eigen mensen is bezig om ons die pad te wijzen. Ja, as ek by jou kan aansluit, is ek dink dit is wat wonderlik hiervan is mense wat wys ons het probleem X en dit is ons probleem X nou aanpak en oplos. Tidy Towns het vertel dat toe hulle daarmee begin en hulle begin dit op Facebook plaas en die woord begin versprei, toe begin hulle oproepe van oral in Suid-Afrika kry van hoe het julle dit gedoen? Hoe doen 'n mens so iets? En hulle het 'n tipe van 'n starter pack bymekaar gesit vir gemeenskappe. Wat hulle sê, okay, ons maak vir julle 'n Facebookblad, ons maak vir julle 'n website, logos en al daai aanlyn goeders en dan fisies op die grond, hoe doen ons dit? Hulle gee vir jou so 'n standard operating procedure van hoe pak jy dit aan? Hulle stuur vir jou 'n starter pack met 'n graaf, 'n hark, 'n chainsaw en sulke toerusting wat jy nodig het. En ek dink om daarbey aan te sluit wat jy noem oor die Weskaap is definitief 'n mens moet oor sulke goed berig en mens moet daaroor praat. Die media en die gemeenskappe ook, gebruik jou gemeenskapsforums en jou strukture wat tot jou beskikking is, om die woord daar buite te kry en met mekaar te deel. Wat se probleem was daar, hoe is dit opgelos en hoe gaan 'n mens vorentoe? Want en dit kom weer eens by die hande vat, ons almal kan verskriklik baie by mekaar leer. Want elke streek of elke gemeenskap het verskillende probleme en op die ou end is daar baie kennis wat met mekaar gedeel kan word. We hebben nog een andere vraag in het publiek, excuus. De microfoon komt uw kant op. Ja, dankjewel. Ik ben Hans Moren. Ik kom regelmatig in Zuid-Afrika, zeker wel 1-2 keer per jaar. Vaak kom ik in de Westkaap in Melkhoutfontein. Het is een kleine zwarte township. Onderdeel van de Hessequa gemeente, waaronder Stilbaai valt. De mooie badplaats aan het strand. Melkhoutfontein is ongeveer de township van Stilbaai. Er gebeurt heel veel door de mensen zelf in de gemeenschap. Maar dan gaat ze dus naar de gemeente toe. Want er zijn net hele mooie nieuwe prullenbakken geplaatst in Stilbaai. Maar die willen wij ook wel, want wij zijn bezig om de township op te ruimen. Ja, maar jullie betalen veel te weinig belasting. Dus die prullenbakken komen daar niet.
terwijl het één gemeente is. Dus al die belasting gaat in één grote pot en moet verdeeld worden. Maar er gebeurt niks. En daarnaast is de landfill is natuurlijk in de township gevestigd, waar nog steeds gestort wordt en af en toe nog verbrand wordt. En aan de andere kant adverteert Hessequa zich als de meest groene gemeente van de Westkaap van Zuid-Afrika. Dus daar zit volgens mij, en daar sluit ik een beetje aan misschien met wat die meneer zegt, wat er deels zit is dat ook op lokaal niveau het politieke belang vaak veel zwaarder telt dan wat de gemeenschap doet. Want rondom de verkiezingen komt de burgemeester wel langs en zelfs deelt hij af en toe geld uit als je daarna natuurlijk op hem gaat stemmen. En als je het non-politiek organiseert in de gemeenschap, dan krijg je veel minder steun dan als je bijvoorbeeld gelieerd bent aan de ene of de andere partij. En dan maakt het niet uit welke partij het is volgens mij. Maar zo werkt het heel vaak in de kleinere gemeenschappen op lokaal niveau. En daarom ben ik dus ook wel nieuwsgierig van wat uiteindelijk die gemeentes waar die goede dingen gebeuren, of die draad oppakken en dat voortzetten, of het inderdaad wel goed vinden dat de gemeenschap het zelf doet. Did you get heb je verstaan wat de vraag was? Je kan die vraag herhalen asseblief. Als ik u goed begrijp, ik interpreteer natuurlijk ook even. Als ik u goed begrijp, gaat de vraag om of het afhangt van de gemeente en het politieke spel wat er in een bepaalde gemeente gebeurt, of een project doorgang kan vinden. Example of garbage tax. No, you don't get them because you don't pay enough tax. Because you are a poor community and still by a rich community. Yes, of course they will get the big garbage bags because they pay enough tax. But at the end it is one community and one municipality. Yeah, I think in this case the beauty of the project is that they are started and funded in the first place by the people themselves, right? Ja. Okay. Ja. Ja, ek dink dit gebeur verseker dat daar aan sekere dele van die land armer gemeenskappe is wat afgeskeep word met dienslewering in vergelyking met die ryker areas. Ek sou ook sê dat en ek dink die voorbeeld van Senekal was baie mooi, waar die boeregemeenskap, die boere het in die township areas ingegaan en daar begin rommel optel en vullisverwydering daar doen. En die township community het na die dorp toe gekom en daar begin dienste verbeter. En dit was mooi om te wys hoe hulle saam met mekaar kan werk. Ja, dit is maar 'n moeilike situasie, maar ek dink kyk, daar's nou baie tegniese goed aan die regering se kant wat ek nie al die kennis oor het en die wat ek nie spesifiek op wil kommentaar lewer nie, maar uit die gemeenskap kant uit sou ek sê dat hierdie skep nogal 'n regtig wonderlike geleentheid in die probleme vir naaste liefde, om regtig jou landsburgers en jou gemeenskap ook te dien. En ek dink wat belangrik is as jy in so Stilbaai, as jy in Stilbaai bly, in die dorp of in die township, Stilbaai is ook 'n area wat baie op toerisme staat maak. En deur die burgers van Stilbaai om saam te staan en saam hulle probleme op te los. Jy doen dit nie net vir jouself nie, jy doen dit vir jou buurman, jou gemeenskap, die hele dorp. En ek dink dit is mooi, dit is presies dieselfde met Margate, waar hulle tot besef gekom het, luister, as ons nie iets gaan doen nie. Ons het klaar, daar was in die ou dae groot ding van almal in Gauteng ry KwaZulu-Natal se kus toe en almal gaan hou vakansie in Margate.
En dit het bietjie verdwyn. En dit 'n groot gedeelte daarvan was as gevolg van dienslewering en dat die dorp slegter gelyk het. So vir hulle deur om saam te staan as 'n gemeenskap en die toerisme weer terug te bring. Dit is 'n baie mooi ding en ek sou sê ek dink dit is iets wat mense uit dit kan vat om te sê dat hoe jy vir mekaar ja, jy bou vir mekaar 'n beter toekoms. Dank je. Excuseer dat ik de vraag niet helemaal begreep, maar volgens mij is die beantwoord op deze manier. Ja, we krijgen op internet nog een andere vraag binnen. Het is een beetje in het verlengde van wat we al behandeld hebben. Maar hoe reageren de lokale overheden, lokale gemeenten op deze projecten? Staan ze daarom... voelen ze het als een bedreiging voor henzelf misschien? Ja, en ek dink weer eens ek gaan half die hele tyd terug na dit, maar dis maar die goue draad is die manier hoe jy dit gaan aanpak. Is as jy we are not an island, as jy met daai denkwyse dit aanpak en sê jy gaan na die regering toe en jy sê kom ons vat hande, dan ontvang hulle jou baie beter. En dan is hulle in meeste gevalle is hulle baie eerlik om te sê okay, maar dit is die probleem en ons kort X, Y en Z om die probleem op te los. Dan werk dit wonderlik saam. Dan het ons is daar al gevalle waar as die plaaslike regering in 'n probleem het, dan bel hulle van die mense in die gemeenskap en sê ons het nie nou 'n plammer nie en ons kort nou 'n plammer. Is daar iemand wat kan help? Dan is daar iemand van die gemeenskap wat kom help. En vice versa, mense wat mekaar bystaan. So wanneer jy hande vat en jy bou eers 'n verhouding en dis nie 'n vyandige verhouding nie, dis 'n vriendskaplike verhouding van daai mense in die munisipaliteit bly ook in die dorp. Hulle suffer ook as gevolg van die swak dienslewering. So as ons dit op 'n goeie verhouding baseer, dan is ons kans tot sukses baie groter. In ander plekke in die land waar dit dalk bietjie meer vyandig plaasgevind het, bedoelende as 'n voorbeeld die dorp burgers wat sê julle kan nie dit reg doen nie, ons gaan dit nou vat en ons gaan dit nou self doen. Dit kan ook 'n sukses wees, maar die verhouding kan dan versuur. En ek dink dit is weer eens, dis 'n baie moeilike situasie want partykeer is daar ook nie 'n ander opsie nie. Komt dat, sorry dat ik je onderbreek, komt dat omdat dan politiek, waar we het net al over hadden, de t-shirtjes en dergelijke er dan mee te maken krijgen? Dat het voor eigen gewin, politiek gewin gebruikt wordt? Ja, so dit het verseker ook 'n bydrae. Ek weet van sekere aksies waar die inwoners van die dorp het gesê hulle wil nie graag politieke partye of politieke mense by hierdie aksie hê nie, want dan verpolitiseer dit die skoonmaak van die park of die skoonmaak van die straat, dan word dit gebrandmerk as dit is 'n ex-party se Saterdagoggend bymekaar kom. So ek dink dit is nogal die hart van baie van die hierdie organisasies, is hulle wil regtig net graag hulle dorpe in orde kry. Hulle wil regtig net graag seker maak dienslewering is reg en alles gebeur soos dit moet en hulle wil wegbly van die politieke gedeelte van dit. En ek verstaan dit ook. Maar op ander plekke neem die politieke partye ook deel. Ek dink daar moet wel net 'n goeie verstandhouding wees van hoe ons dit gaan doen. En weer eens, daar moet 'n goeie verhouding wees met die plaaslike regering. Dan dink ek in baie gevalle is dit op die ou end suksesvol. We raken een beetje aan het einde van de tijd. Zijn hier in de zaal toevallig nog vragen? Uiteraard, ja hoor, zeker. I will do it in English now. In the Netherlands, you have, with the local authorities, a kind of new experiment, a kind of new law, the right to challenge
that as a local community, you can put a right to challenge to the authorities, so we can do it better or can do it for the same amount of money, but we do it by ourselves. Is that something what is an idea for South Africa, or is it already happening somewhere? Ja, so weer eens, ek kan net my persoonlike oorsig daar gee. Ek het nie al die kennis en die insaag en die tegniese regsgeleerdheid vir dit nie. Volgens my kennis het dit al in Suid-Afrika op party plekke gebeur, byvoorbeeld in die Koster dorp en area was daar groot probleme met water en riolering. En hulle het die dorpsgemeenskap het 'n organisasie gestig waar hulle die watersuiweringsaanleg oorgeneem het en self begin die water hulle het homself begin diens en die water skoongemaak. En dit het toe in 'n hofstryd en 'n hofgeding ontaard, waar hulle vir 'n gedeelte in beheer was, toe word dit weer teruggegee aan die munisipaliteit. So dis is tafeltennis wat dit nou heen en weer beweeg. Ek is nie heeltemal by oor waar die proses tans staan nie. So dit het al gebeur en ek voorsien dat dit meer gaan gebeur op verskillende plekke. Die enigste opmerking wat ek daaroor sal maak is dat my persoonlike gevoel is 'n hofstryd moet die laaste stap wees. Ons moet eers probeer om dit buite die hof te skik en buite die hof te kyk, hoe kan ons as gemeenskap hande vat, en ek dink hierdie projekte, hier is 'n wonderlike voorbeeld van weer eens gemeenskappe wat hande vat en verhoudings bou, en kyk, hoe kan ons hierdie laat werk. En dan natuurlik, as dit nie anders kan nie, dan dit is waarvoor die regsroete daar is, om dit dan te doen. Maar daar is mense wat baie meer geleerd is as ek, wat vir jou 'n beter antwoord kan gee, want daar is verseker in sekere gevalle baie gronde, dat sekere organisasies sekere dienste heeltemal eerder moet oorneem. Dankjewel. En dank u wel voor uw vraag. Ik heb zelf nog 2 korte vraagjes en dan moeten we helaas alweer ophouden. De eerste vraag is, blijf jij betrokken bij dit project de komende tijd? En zo ja, gaan jullie de projecten ook een tweede keer bezoeken om aan te tonen hoe duurzaam de projecten zijn? Ja, so hierdie was 'n kort loods van die projek waar ons 6 artikels gedoen het oor 6 verskillende areas. So dit was so die afskop. Die idee is om verseker as daar nog sulke wonderlike stories uit Suid-Afrika uitkom, om die plekke te besoek en artikels te doen oor die wonderlike werk wat op die grond gebeur. Ons vra ook gereeld vir ons lesers om, as hulle van, behalwe sulke organisasies, van regte local heroes, bedoelende die oom in die straat wat almal se sypaadjies se gras sny. As hy dit elke week doen en jy kom dit agter, stuur vir ons dit ook in. Want die mooi ding hiervan is, jy hoef nie altyd 'n verskriklike groot ding te doen om iets moois te doen nie. Mooi goedjies en klein goedjies kan 'n groot verskil maak. So is die Bybelstudiegroep van die afgetrede dames wat elke week as 'n selgroep bymekaar kom en dan na die tyd gaan stap hulle in die park en hulle tel die gemors op. Sulke klein goedjies wat mense doen is ook wonderlik. So ja, ons is verseker as daar enige nog sulke projekte is en mense wat 'n verskil maak in hulle gemeenskap, wil ons verseker die stories ook vertel. En ons sal definitief ook ons oog hou op hierdie projekte, en as daar nog lesse is om te leer, sal ons ook daaroor skryf. Waar moeten ze zijn als ze vragen hebben of als ze projecten willen aanmelden? Kunnen ze dan naar de website van My South Africa? Of is het op rapport? Daar is 'n webwerf van My South Africa waartoe jy kan gaan. Jy kan ook op Rapport en City Press se sosiale netwerke op Facebook, Instagram en Twitter kan jy gerus vir ons 'n boodskap stuur, en dan sal ons vir jou kyk wat ons kan doen.
Want ik heb nog veel vragen, maar dat zal voor het publiek ook nog zo zijn. Deon, onwijs bedankt voor jouw aanwezigheid, voor de prachtige presentatie. U publiek ook heel erg bedankt voor het komen vandaag. Geldt hetzelfde voor het online publiek. Deze serie gaat nog door. We zijn gelukkig nog, je bent nog niet de laatste journalist hier. Dus dat zal over 2 maanden dan weer ergens plaatsvinden. Heel erg bedankt. Hele fijne avond. En dat was hem. Dankie.